दोस्तों 13 जून 2025 की रात इसराइल की फ़ज़ा में आग बरस रही थी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल एक के बाद एक इसराइली शहरों और फौजी अड्डों की तरफ बढ़ रहे थे। अमरीकी जंगी जहाज़ों और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक पूरी फ़ौज इस हमले को नाकारा बनाने में लगी हुई थी। SM-6 मिसाइल, थर्ड सिस्टम्स, हर वो जदीद तरीन दिफाई हथियार जो अमरीका के पास था इस जंग में शामिल था। मगर जब 11 दिन बाद जंग बंदी हुई तो जो आदाद शुमार सामने आए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने सिर्फ 11 दिन में 150 से ज़्यादा थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल दाग दिए थे। $2.35 बिलियन का नुकसान, और ये सिर्फ थर्ड था। SM-6 और SM-3 के अखराजात अलग। और सबसे बड़ी बात, ईरान के छोटे से हमले में भी इसराइल के कई फौजी अड्डे और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। अब सोचें, अगर ये हमला ईरान नहीं बल्कि कोई और बड़ी ताकत करती जिसके पास हज़ारों मिसाइल हों, तो क्या ये महंगे से महंगे दफाई निज़ाम भी इसका मुकाबला कर सकते थे? और इसी सवाल का जवाब है चीन का वो हथियार जिसने दिफाई दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज की वीडियो में बात होगी चीन की कंपनी लिंगकोंग तियानशिंग के इस इनकलाबी हथियार की, जिसका नाम है YKJ-1000, जिसे सीमेंट कोटेड मिसाइल का नाम दिया गया है। ये नाम सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा कि सीमेंट और मिसाइल का क्या ताल्लुक, मगर यही इस हथियार की सबसे बड़ी खूबी है। चीन ने इस मिसाइल की बॉडी बनाने में फॉर्म्ड कंक्रीट इस्तेमाल किया है, जो कि आम तामीराती सामान है। मतलब जो चीज़ें हम सड़कें बनाने में इस्तेमाल करते हैं वही अब हाइपरसोनिक मिसाइल की कोटिंग में काम आ रही हैं। और इसकी वजह से इस मिसाइल की कीमत आपको सुनकर यकीन नहीं आएगा। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। चीनी मीडिया के मुताबिक इस एक YKJ-1000 मिसाइल की तैयारी पर सिर्फ $99,000 खर्च आते हैं। अगर चीनी करेंसी में देखें तो तकरीबन 7 लाख युआन। अब इसका मुवाजना करें अमरीकी हथियारों से, तो अमरीका का SM-6 मिसाइल, जो इसकी नेवी का सबसे अहम दफाई निज़ाम है, इसकी कीमत है तकरीबन $4.1 मिलियन फ़ी मिसाइल। और थर्ड सिस्टम का एक इंटरसेप्टर जिसने इसराइल की हिफाजत की थी, इसकी कीमत है $12 से $15 मिलियन फ़ी मिसाइल। यानी एक थर्ड मिसाइल की कीमत में आप 150 से ज़्यादा YKJ-1000 मिसाइल ख़रीद सकते हैं। ताइवान की एक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक एक SM-3 मिसाइल की कीमत में आप 300 YKJ-1000 मिसाइल ख़रीद सकते हैं। 300, ये फ़र्क कोई मजाक नहीं है। अब समझ आई कि चीनी मीडिया इसे डर्ट चीप यानी मट्टी जितना सस्ता क्यों कहा। मगर सवाल यह है कि इतना सस्ता होने के बावजूद ये मिसाइल कितना करामद है। चीनी मीडिया के मुताबिक YKJ-1000 की रेंज है 1300 किलोमीटर और ये मैक्स 7 की रफ्तार से परवाज़ कर सकता है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 7 गुना तेज़। इतनी तेज़ी कि इसे रोक पाना तकरीबन नामुमकिन है। ये मिसाइल बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री पर नहीं चलता बल्कि ग्लाइड करता है और रास्ते में अपनी समत तब्दील कर सकता है, जिसे हम मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम है। चीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल जहाज़ों और अहदाफ को मीटर की दुरुस्तगी से निशाना बना सकता है, क्योंकि इसमें इनरशेल नेविगेशन, सैटेलाइट पोजिशनिंग, इंफ्रारेड इमेजिंग और एक्टिव रेडार गाइडेंस लगा है। मतलब ये कि ये सस्ता तो है मगर अंधा नहीं है। अब आते हैं असल गेम चेंजर पर। चीन की इस कंपनी ने ये कम कीमत कैसे हासिल की? इसका जवाब है सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन, यानी शहरी और फौजी टेक्नोलॉजी का मिलाप। लिंगकोंग तियानशिंग के चेयरमैन वांग योडोंग ने खुद कहा कि ये कामयाबी कौमी दिफाई टेक्नोलॉजी को आम सनती सलाहियतों से जोड़ने का नतीजा है। उन्होंने मिसाइल की बॉडी बनाने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डाई कास्टिंग टेक्निक इस्तेमाल की, धमाका हेज नट की जगह इलेक्ट्रिक नट लगाया, और कैमरे, फाइबर ऑप्टिक, जायरोस्कोप, IMU चिप्स, ये सब आम शहरी मार्केट से खरीदे। मतलब चीन ने वही काम किया है जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने किया कि महंगे पुर्जे सस्ते बनाकर मार्केट को तब्दील कर दिया। और ये तब्दीली दफाई हिकमत अमली को यकसर बदल कर रख देगी। आपने देखा ईरान ने जून 2025 में इसराइल पर जो मिसाइल हमले किए उनमें इसने फतह नामी हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल किया, और इसराइल अमेरिका का मुश्तरका दफाई निज़ाम इसे रोकने में नाकाम रहा। यूक्रेन में भी रूस के ज़िरकॉन और किंजाल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल ने मछली की तरह दफाई जालों को काटा।
اب تصور کریں اگر پاکستان کے پاس ایسا ہی کوئی ہتھیار آ جائے تو کیا ہوگا۔ دوستو یہاں پاکستان کا کنیکشن بہت عام ہے۔ چین اور پاکستان کی دفاعی دوستی کوئی نئی نہیں۔ JF-17 تھنڈر، J-10C طیارے، PL-15 میزائل، یہ سب چین کی مدد سے پاکستان کی فضائیہ کا حصہ بن چکے ہیں اور ان ہتھیاروں کا اصل امتحان بھی ہو چکا ہے۔ مئی 2025 میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی تو پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس نے JF-17 طیاروں سے چینی CM-400 AKG میزائل استعمال کر کے بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب چینی ہائپر سونک میزائل حقیقی جنگ میں استعمال ہوئے۔ ینہوا نیوز ایجنسی نے اسے جدید جنگ کے نئے دور کا آغاز قرار دیا، اور اگر یہ YKG-1000 میزائل پاکستان کو مل جائے جو اس سے بھی زیادہ جدید اور سستا ہے تو پھر خطے کی طاقت کا توازن کیا ہوگا۔ بھارت کے پاس جو روسی S-400 سسٹم ہے جس کی ایک بیٹری $500 ملین سے زیادہ کی ہے، اسے اگر $1,00,000 کے میزائل سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو پھر یہ محض ریاضی کا کھیل رہ جاتا ہے۔ چینی ملٹری کمنٹیٹر وے ڈونگ نے CCTV پر کہا کہ یہ میزائل اگر بین الاقوامی دفاعی مارکیٹ میں آتا ہے تو چھوٹے ممالک کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا، اور پاکستان جیسا ملک جسے ہندوستان کی بھاری دفاعی خریداریوں کا سامنا ہے، اس کے لیے یہ ہتھیار کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا۔ چینی میڈیا کے مطابق YKG-1000 کی سب سے بڑی خوبی اس کا کنٹینرائزڈ لانچ سسٹم ہے۔ اسے ٹرک پر رکھ کر کہیں سے بھی چلایا جا سکتا ہے اور کہیں پر بھی چھپایا جا سکتا ہے، اور اس کی کم قیمت کی وجہ سے سیچوریشن اٹیک یعنی میزائلوں کی بھرمار کرنا اب کوئی خواب نہیں رہا۔ تصور کریں 10 تھاڈ میزائلوں کی قیمت میں 1500 YKG-1000 میزائل آتے ہیں۔ اگر پاکستان 1500 میزائل ایک ساتھ داغ دے تو بھارت کے پاس اتنے انٹرسیپٹرز ہی نہیں کہ وہ انہیں روک سکے۔ مگر دوستو یہاں کچھ سوالات بھی ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنی کم قیمت پر اتنا جدید ہتھیار بنانا ممکن نہیں۔ انجن، فیول، گائیڈنس سسٹم یہ سب بہت مہنگے آتے ہیں۔ چینی کمپنی نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد تکنیکی تفصیلات جاری کرے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا چین یہ جدید ترین ٹیکنالوجی پاکستان کو دے گا؟ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ JF-17، J-10C یہ سب اس کی مثالیں ہیں، اور 2025 میں چین نے خود اعلان کیا کہ اس کی کمپنیاں پاکستان کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستو YKG-1000 محض ایک میزائل نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ یہ سوچ کہ جنگ کی معیشت بدل سکتی ہے۔ یہ سوچ کہ مہنگے سے مہنگا دفاعی نظام بھی سستے ہتھیاروں کے سامنے بے بس ہو سکتا ہے۔ ایران کے 150 میزائلوں نے اسرائیل پر $2.35 بلین کے دفاعی اخراجات مسلط کر دیے۔ اگر پاکستان کے پاس YKG-1000 جیسا ہتھیار ہو تو وہ بھارت پر اسی طرح کے اخراجات مسلط کر سکتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں دفاعی نظام بدل جاتا ہے۔ اب آپ کی رائے مجھے ضرور بتائیں، کیا پاکستان کو چین سے یہ میزائل حاصل کر لینے چاہیے؟ کیا اس سے بھارت کے ساتھ طاقت کا توازن بدل جائے گا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔